Hello, good evening. Tayo'y rarampa na naman sa ibang bahay. Kung tayo sa pasyente ng iba. Yun ang City Mall. Traffic ba? Traffic. Hello po. Tara, engage tayo. Kasabay itong jacket ko. Ano ka? Nagla-live ba? Pa-part-time ka sa Facebook. Ako tinawag mo, baby. Bakit? Pagka-done ka sa ano mo, sa profile mo talaga mahirapan ka. Mas maganda sa page. Hi, haggard ang mukha. Parang hindi natutulog si Inday. Banat dito, banat doon. Ramadan Karim. أسمع شهر رمضان. كل الناس اشتري أكل. وإنما هي طريق 5 طريق 5 وإن خلاص شهر 4 17 شفتها طول. Kanta ka, be. Kanta ka. Sige na guys, engage na tayo. Pag makaipon ako ng star, mamimigay din ako. كان استخدامكم شبكة زين. الهاتف المتنقل المطلوب Okay, thank you. Next time ulit. Pwedeng ang tawag nito, paki-share. كان استخدامكم شبكة Paki-like زين. na din po. الهاتف المتنقل المطلوب. Pahingi din ng star kung mayroon. Thank you. Bye-bye. Nasaan na tayo? Nandito pa pala kami sa kalsada. حبيبي والله رن على سهاد من عندك، شوف تليفونها مغلق، رنيت عليها لقيتها مشغول، اقول هيني في خلدة جاي عليك. رجعت رنيت عليها كمان شوي guys, لقيتها thank you for مغلق. watching. تأكد Babu. عندك والله شغل مغلق.